إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه وتحبون المال حبا جما ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم سامعین حضرات، زیر بحث موضوع ہے مال کی محبت۔ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان نو مال دے نال محبت ہوندی ہے۔ کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا تعلق فطرت دے نال ہے، اور فطرت کیا ہے؟
یعنی فطرت یہ ہے جس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا. مثلا ماں باپ دے نال محبت یہ فطرتی چیز ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. انسان اپنے گھر تو باہر ہوئے اور کوئی شخص اس دے نال محبت کرے اور بہت زیادہ محبت کرے، لیکن اس دے دل جو ماں باپ دی محبت ہے اس دا کوئی اور حقدار نہیں بن سکتا. ایک فطرتی چیز ہے. اسی طرح انسان نو اپنے خاندان دے نال محبت ہوندی، اپنی برادری نال محبت ہوندی، اپنے وطن نال محبت ہوندی ہے. یہ فطرتی چیزاں نے، اس دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. ہر انسان نو اپنے وطن نال محبت ہے. پچھلے دنوں اسی دیکھیا کہ پاکستان اور انڈیا دا کرکٹ میچ سی کہ انڈیا میچ ہار گئی اور سوشل میڈیا تے بہت سارے انہیں ایسے بچے دکھائے انڈیا دے اندر جو رو رہے سن. کیوں؟ انہوں نے وطن نال محبت ہے. اور اسی طرح دی صورتحال پاکستان چ بھی بن جاندی ہے. تو یہ وطن دی محبت فطرتی چیز ہے. اسی طرح پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے. پیسے روپے نال بھی ایک فطرتی محبت ہے انسان دی، انکار نہیں کیتا جا سکتا. ہر شخص نو پیسے نال محبت ہے، کوئی شک نہیں ہے. دیکھو چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی نا جنہوں تھوڑی جی سمجھ ہے اس نو بھی پیسے نال محبت ہے، اور جوان نو بھی محبت ہے، بوڑھے نو بھی محبت ہے. فطرتی محبت اللہ نے رکھی ہے، اس دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. اور دوسری بات، اسلام نے بھی انہاں محبتاں تو منع نہیں کیتا کہ تسی ماں باپ نال محبت کیوں کردے ہو، وطن نال محبت کیوں کردے ہو، خاندان نال محبت کیوں کردے ہو، پیسے روپیہ نال محبت کیوں کردے ہو. اسلام نے بھی منع نہیں کیتا. لیکن اسلام نے ایک نصیحت کیتی ہے، ایک بہت بڑی نصیحت کیتی ہے اور قابل غور ہے. اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے محبت کرو، لیکن یہ نہ ہوئے کہ تہاڈی یہ محبت تہاڈے دین تے غالب آ جائے. مال دے نال محبت کرو ٹھیک ہے، لیکن مال دی محبت دین تے غالب نہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان مال دی محبت تے دین نو قربان کر دے. نہیں، اگر بسا اوقات ضرورت پڑے تو مال نو قربان کر دینا ہے، دین نو بچانا ہے. یہ اسلام دا تقاضا ہے کہ محبت تو منع نہیں کیتا، لیکن فرمایا کہ کتے محبت دین تے غالب نہ آ جائے. یہ قابل غور بات ہے جو اسلام نے بتلائی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ماں باپ نو بھی دین تے قربان کر دینا. اگر اس طرح دے حالات بن جان تو پھر اپنے وطن نو بھی قربان کر دینا. یہ نہ ہوئے کہ وطن دی محبت دین تے غالب آ جائے، ماں باپ دی محبت دین تے غالب آ جائے، اور پیسے روپے دی محبت دین تے غالب آ جائے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تباہی ہے، پھر تباہی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. کہ ایک بکریاں دا ریوڑ ہے، بکریاں دا ریوڑ، اور اس بکریاں دے ریوڑ دے اندر فرمایا دو بھوکے بیڑیے چھوڑ دیتے جا. ما ذئبانی جائعانی، جو دونوں بھوکے نے، دو بیڑیے نے اور دونوں ہی بھوکے نے، اور دونوں نو بکریاں دے ریوڑ چھوڑ دیتا جائے تو کتنی تباہی لان گی، کتنی تباہی. ایک بیڑیے ہی تباہی لا دے گا، اور دو بیڑیے اور دونوں بھوکے تو بکریاں دے ریوڑ چ اگر چھوڑ دیتا جائے تو کتنی تباہی لان گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی تباہی نہیں کرنگے جتنی تباہی انسان دے دین دی مال دی محبت کر دیں دی. اگر انسان نو مال دے نال محبت ہو گئی اور محبت غالب آ گئی تو انسان دا دین تباہ ہو جائے گا. دو بھوکے بیڑیے بھی اتنی تباہی بکریاں دریوڑ دی نہیں کر سکتے جتنی مال دی محبت انسان دے دین دا بیڑا غرق کرے. وشرفی، اور عہدے دی محبت، عہدے دی محبت بھی انسان دے دین نو ختم کر دیں.
ان دو چیزاں دی محبت، ٹھیک ہے محبت کرو، اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن فرمایا کہ یہ محبتاں دین تے غالب نہ آ جا۔ اور دیکھیے دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں خبر نہ دیاں انہاں لوگاں دے اعمال دے بارے جو اعمال دے اندر سب تو زیادہ خسارے دے اندر نے۔ الذین فرمایا وہ لوگ نے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہ دیاں ساری دی ساری توانائیاں ساریاں کوشاں دنیا دی زندگی واسطے، دنیا نال محبت ہے، کاروبار نال محبت ہے، پیسے نال محبت ہے، بزنس نال محبت ہے، گاڑیاں نال محبت ہے، اور ساریاں توانائیاں دنیا دے کاروبار اور زیب و زینت واسطے وقف نے۔ فرمایا اعمال دے اعتبار دے نال سب تو زیادہ خسارے والے اے لوگ نے۔ اور فرمایا وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور اپنے تائیں او گمان کر رہے نے کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہ پورا وقت بزنس نو دے رہے نے، پورا وقت کاروبار نو دے رہے نے، پورا وقت دنیا نو اکٹھا کرن واسطے دے رہے نے، ساریاں توانائیاں ذہانتاں فطانتاں خرچ کر رہے نے کہ اسی دنیا نو اکٹھا کر لیا جائے، اپنے تائیں اچھا گمان کر رہے نے کہ اسی اچھا کر رہے ہیں، لیکن فرمایا اعمال دے اعتبار نال سب تو زیادہ خسارے والے او لوگ نے۔ اور فرمایا اولئک، یہ ایسے لوگ نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جنہ اپنے رب دیاں نشانیاں دا انکار کر دیتا، ولقائہ، اور اپنے اللہ دی ملاقات دا بھی انکار کر کے بیٹھے۔ ملاقات دا بھی انکار ہے نا کہ پورا وقت کاروبار نو دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار تو منع نہیں کیتا، فرمایا کاروبار کرو، لیکن جمعے دی اذان ہو جائے تو فرمایا بند کر دیو، بند کر دو، اور فرمایا جمعہ پڑھ لو تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور فرمایا کہ جدو اذان ہو جائے جمعے واسطے دوڑ کے آ جاؤ، اور جدو جمعے تو فارغ ہو جاؤ تو پھر فرمایا پھر زمین تے پھیل جاؤ، پھر پھیل جاؤ اور کاروبار کرو۔ اللہ نے منع نہیں کیتا، شریعت منع نہیں کر رہی، لیکن اگر انسان ساریاں توانائیاں خرچ کر دے کاروبار تے اور جمعے دی پرواہ نہ کرے تو ایسا انسان ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ دی نشانیاں دا بھی انکار کر دیتا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ دی ملاقات دا بھی انکاری بن گیا ہے، اللہ دی ملاقات دا بھی انکاری ہے۔ اور فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اسی انہاں دے اعمال ضائع کر دیا، برباد کر دے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت والے دن اسی انہاں دے ترازو نہیں لگاواں گے، بغیر حساب تو ہی جہنم ٹر جان گے۔ ایسے لوگ جنہاں نے ساریاں توانائیاں دنیا دے واسطے صرف کر دیتی ہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائیو مال دے نال محبت ایک فطرتی چیز ہے، یہ انکار نہیں کیتا جا سکتا، اور اسلام نے بھی منع نہیں کیتا، لیکن اسلام نے تنبیہ کیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال دی محبت دین تے غالب آ جائے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تباہی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسَنٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسَنٌ يَعْبُدُونَ، ہر امت دا ہر قوم دا ایک بت ہوندا جس دی وہ عبادت کردے، جس دی وہ عبادت کردے نے۔ اور فرماندے نے وَسَنْمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدِّنَارُ وَالدِّرْهَمُ، اور اس امت کا جو بت ہے وہ درہم اور دینار ہے، درہم اور دینار۔ کی مطلب ہے؟ یعنی جس بندے دی محبت، مال دی محبت، پیسے دی محبت، روپے دی محبت اس دے دین تے غالب آ گئی، سمجھو اس دا پیسہ روپیہ بت ہے، اس دی بندگی کر رہا ہے، اس دی پوجا کر رہا ہے۔ مال دی محبت فطرتی چیز ہے، اس دا انکار نہیں، لیکن اسلام تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ محبت دین تے غالب نہ آئے، اگر دین تے غالب آ گئی تو تباہی ہے۔ دیکھیے
قرآن نے کئی اس واقعے بیان بھی کیتے نے کہ جنہ دی محبت غالب آئی ہے دین تے وہ تباہ ہوئے نے، اور جنہ نے دین نو ترجیح دیتی ہے اور سب کچھ قربان کر دیتا وہ کامیاب ہوئے نے۔ قرآن نے دو میں مثالہ پیش کی تھی۔ دیکھیے قارون ہے، قارون اس دا قصور کی ہے، یہ مسلمان ہے قارون، مفسرین نے لکھا تورات دا حافظ ہے اور بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے تورات دی، تورات دا حافظ ہے، مسلمان ہے، موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی ہے، لیکن اس دا قصور کی ہے کہ آج اس دا نام لین والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن چ واضح کر دیتا میرا ادھتے غضب ہو گیا ہے، یہ ددکاریا گیا ہے، پھٹکاریا گیا ہے، ملعون ٹھہریا ہے، میں نے اس کو تباہ کر دیتا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے عبرت بنا دیتا۔ آج کوئی نام لین لی تیار نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال دی محبت دین تے غالب آئی ہے، مال دی محبت دین تے غالب آئی، موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ چھوڑ کے فرعون دا ساتھی بنیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی قرآن واضح کہہ رہا، سنیے قرآن فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، من قوم موسیٰ، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ایک فرسی، موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا فرسی، فبغا علیہم، پس اس نے بغاوت کی تھی، اللہ فرماندے نے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، فرمایا کہ اسی انہوں اتنے خزانے عطا کیتے سی کہ اے دے خزانے دیاں چابیاں چکن واسطے ایک قوت والی جماعت موجود سی، اور فرمایا اذ قال لہ قومہ، اے فخر کردہ سی، غرور کردہ سی، شوخی ماردہ سی، پھلیا نہیں سماندہ سی، اذ قال لہ قومہ، اس دی قوم نے اس نو کہا لا تفرح، فخر مت کر، غرور مت کر، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے نو پسند نہیں کردا۔ ایک قوم نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن مال دی محبت اس دے دین تے غالب آ چکی سی، اور اس نے بجائے سمجھنے دے اگوں ایک جملہ کیا، اور اس کہے ہوئے جملے نے اس نو تباہ کر چھڑیا۔ بس اوقات انسان ایک جملہ بولدا ہے، وہ جملہ ہی تباہی دا باعث بن جاندا۔ وہ جملہ اس نے کی کیا؟ کہندا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے کو جتنا مال ہے یہ میرے علم دی وجہ تو ہے، میری ذہانت دی وجہ تو ہے، میرے تجربے دی وجہ تو ہے، میرے ایکسپیرینس دی وجہ تو ہے۔ تو اس جملے نے اس نو تباہ کر چھڑیا۔ حالانکہ انسان غور کرے کہ یہ جو ذہانت ہے اس نو عطا کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے ذہانت دے بل بولے تسی سبزی منڈی صدار دے اندر ایک مقام رکھ دے ہو، لیکن اس دا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ اس ذہانت دی بدلے ہی ہے اور اللہ نو بھول جاؤ۔ ذہانت کس نے دیتی ہے؟ فطانت کس نے عطا کیتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دماغ دی میمری نو آؤٹ کر دے تو کی کرو گے؟ بڑے بڑے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے نے کہ جو بڑے ذہین اور فطین سی اور بڑے بڑے کاروبار چلان والے سی، لیکن دماغ ایسا مسئلہ بنیا خود ہی بول دے جا رہے نے، کوئی پرواہ نہیں۔
خود ہی بولی جا رہے ہیں. تو یہ جملہ اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے, فرمایا فخسفنا بھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین چ دسا دیتا. فخسفنا بھی, ہم نے اس کو دنسا دیا. وبدارہ, اور اس کے گھر کو بھی دنسا دیا زمین میں. فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ, پھر اس دیاں جماعتاں دے اندروں کوئی جماعت بھی وہ مدد واسطے نہیں آئی. اور فرمایا وما کان من المنتصرین, اور خود بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا سی اس وقت. تو اس واسطے میرے بھائیو, مال دے نال محبت ایک فطری چیز ہے, لیکن یہ محبت غالب نہ آئے. شریعت کہہ رہی ہے, تنبیہ کر رہی ہے کہ یہ محبت دین تے غالب نہ آ جائے. ہمیشہ دین غالب رہے پھر کامیابی ہے, ادروائز ناکامی ہی ناکامی ہے. دیکھیے جنہ لوگوں نے انہاں محبتاں نو دین تے قربان کیتا, اللہ نے انہاں نو کامیاب بھی کیتا. اللہ نے مثال قائم کیتی ہے. ایک قوم ہے جنہاں نو اپنے وطن نال بھی محبت ہے, اپنے ماں باپ نال بھی محبت ہے, اپنی زمیناں نال بھی محبت ہے, اور اپنے گھر بار نال بھی محبت ہے. لیکن جدو وقت آیا ماں باپ دی محبت نو بھی قربان کیتا, وطن دی محبت نو بھی قربان کیتا, زمیناں دی محبت نو بھی قربان کیتا, اولاداں دی محبت نو بھی قربان کیتا, تن تنہا نکل کے مکے نو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ. اور آگے جو لوگ کھڑے نے انہاں نو بھی اپنے دین اپنے وطن نال محبت ہے. جو استقبال لی کھڑے نے انہاں نو بھی اپنے وطن نال محبت ہے, اپنی زمیناں نال محبت ہے, اپنی جائیداداں نال محبت ہے, لیکن انہاں نے بھی ساریاں محبتاں نو دین تے قربان کر دیتا. اللہ اکبر. ایک قوم ہے کہ وطن بھی قربان کر رہی ہے دین تے, زمیناں بھی قربان کر رہی ہے دین تے, اور ماں باپ دی محبت نو بھی قربان کر رہی ہے دین تے, سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے. اور جو آگے استقبال کرنے والی قوم ہے انہوں نے بھی سب کچھ قربان کر دیتا, حتیٰ کہ اپنی زمیناں دا وارث انہوں نے بنا دیتا, اتوں تک کہ اپنی بیویاں نو طلاق دے کے کہنے لگے انہاں نال تسی نکاح کر لو, اتوں تک قربانیاں پیش کر دی. یہ ہے شریعت جو تنبیہ کر رہی ہے کہ مال نال محبت ٹھیک ہے, لیکن اگر وقت آئے ضرورت پہ اسلام نو تو ماں باپ دی محبت بھی قربان کرو, وطن دی محبت بھی قربان کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ انعام کی دے گا, ذرا سنیے. فرمایا والسابقون الاولون, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ پہلے مہاجرین اور انصار صحابہ اللہ رب العالمین فرماندے نے واتبعوہم والذین اتبعوہم بإحسان, پھر انہاں دی پیروی کرنے والے جتنے بھی لوگ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, میں انہاں تے راضی ہو گیا, اے میرے تے راضی ہو گئے. اور آگے اللہ فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, میں اتنا راضی ہویا کہ انہاں واسطے باغات تیار کیتے نے تجری تحتہا الانہار, جنہ دے نیچے نہراں چل دیاں نے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس دے اندر رہن گے. ذالک الفوز العظیم. فرمائے بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, ایک کامیاب اور کامران گروہ ہے. اللہ فرماندے میں انہاں تے راضی ہو گیا, اور میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں قیامت تک انہاں تے بھی راضی ہو گیا جو انہاں دی پیروی کرن گے. اللہ. یہ وہ لوگ نے جنہاں قربانیاں پیش کیتیاں, یعنی محبت انہاں نو بھی مال نال محبت ہے کہ نہیں؟
مہاجرین نو مال نال محبت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ وطن نال محبت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ماں باپ نال محبت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اور انصاریاں نو انہاں نو بھی محبت ہے، لیکن دین دا تقاضا ہے کہ اگر ضرورت پے تو دین تے سب محبتاں نو قربان کر دینا ہے، کامیابی اس دا نام ہے۔ اگر دین نو قربان کرو گے اور باقی چیزاں نو بچاؤ گے تو پھر ناکامی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرمایا تسی محبت کر رہے ہو مال دے نال، سخت ترین محبت کرنا۔ محبت فطرتی چیز ہے، انکار نہیں کیتا جا سکتا، اور اسلام نے بھی منع نہیں کیتا کہ مال نال محبت نہ کرو، لیکن جو اسلام نے تنبیہ کیتی ہے کہ محبت دین تے غالب نہ آئے، اس نقطے نو سمجھنا ہے۔ اور دیکھیے اسلام نے کی کیا، فرمایا صدقہ کرو۔ کیوں کہ انسان نو مال نال محبت ہے، تو اسلام نے کیا صدقہ کرو، کہ صدقہ کرے گا تو مال تھوڑا کم ہوئے گا، پھر یونیت نہیں آئے گی۔ فرمایا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ بغیر مال تو نہیں ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے عمرہ کرو، عمرہ پیسے تو بغیر نہیں ہے۔ شریعت دا آرڈر ہے حج کرو، حج پیسے تو بغیر نہیں ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے قربانی کرو، قربانی پیسے تو بغیر نہیں ہے۔ یہ عبادت کیوں رکھی؟ دیکھو اللہ نے فرمایا صدقہ کرو، ایک پیکج دیتا، اور اللہ فرما رہے کہ صدقہ کرو گے میں انعام فلاں فلاں چیز دیاں گا، عمرہ کرو گے حج کرو گے میں زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ پیکج کیوں دے رہا ہے؟ یہ لالچ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ انسان پیسہ خرچے سنبھال کے نہ رکھے۔ کیوں؟ پیسے دی محبت دل دے اندر فطرتی چیز ہے، اگر خرچ کرے گا تو محبت کم ہوئے گی۔ تو صدقہ، زکوٰۃ، قربانی، عمرہ، حج، ان ساری عبادات دا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان دے دل دے اندر پیسے دی محبت غالب نہ ہو جائے اور دین مغلوب نہ ہو جائے۔ اگر اس طرح دی صورتحال بن گئی تو پھر پیسہ تباہی ہے، پھر پیسہ تباہی ہے۔ دیکھیے نا جنہ دے دل چ محبت غالب آئی وہ تباہ ہوئے نے۔ قرآن نے ایک مثال پیش کیتی ہے، سنیے، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون اللہ یدخلنہا اليوم علیکم مسکین۔ اے باغ والے انہاں دا قصور کی ہے؟ اے مسلمان نے باغ والے، قصور کی ہے انہاں دا؟ باغ دی محبت غالب آئی ہے، باغ دی محبت غالب آئی ہے، اور باغ نو ترجیح دیتی ہے، دین نو قربان کرتا باغ تے۔ اللہ نے عبرت دا نشان بڑھایا۔ اللہ فرماندے اسی انہاں باغ والے نو آزمایا جس وقت ایک قسمہ کھا رہے سے، اور کسی چیز میں نے استثناء نہیں کیتا، اور قسمہ کی کھا رہے نے کہ پھل پک گیا ہے اور اسی راتوں رات اس نو توڑنا ہے، راتوں رات توڑنا ہے۔ یہ میٹنگ کر رہے نے اور رات نو میٹنگ کیتی ہے اور ادھی رات نو نکلے نے پھل توڑن واسطے، لیکن اللہ نے عبرت دا نشان بنایا۔ کیا کی رہے نے؟ فانطلقوا وہم یتخافتون اللہ یدخلنہا اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوہا قالوا انا لضالون
फंतलकू ये सारे बाई बाग दे मालिक चले ने, आपस दे अंदर गुफ्तगू कर रहे ने, कहते ने अज असी किसी मस्कीन नू दाखिल नहीं होण देना। रातों रात निकले ने, जिस वक्त चलते चलते अपने उस बाग वाली जगह ते पहुंचे ने, जिस जगह ते बाग है उस मुकाम ते पहुंचे ने, देखा बाग नजर ही नहीं आ रहा, इते बिल्कुल वीराना ही वीराना है, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहे। कह लगे इन्ना लजालून, असी रास्ता भूल गए हाँ, जगह ते नहीं है, कोई और जगह ते बाग है। फिर पीछे आए ने, फिर उसे ट्रैक ते चलते चलते अपने उस मुकाम ते पहुंचे ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग नू मलिया मेट ही कर छड़िया है। आखन लगे इन्ना लजालून, असी रास्ता भूल गए हाँ। विचों कुछ कह लगे बल नहनु महरूमून, रास्ता नहीं भूले, जगह ये हुई है, बाग इत्थे ही सी, बल नहनु महरूमून, साडी नीयत खराब हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू महरूम कर छड़िया है, बाग दी नेमत अल्लाह ने छीन लई है, बाग साडे कोलों निकल गया है। काला औसातुहुम लमा कुल्लकुम लौला तुसब्बिहून, उन्हां चों जिहड़ा एक बेहतर शख्स सी ना, वो कहन लगा मैं तानू क्या नहीं सी अल्लाह दी हमद बयान करो, लौला तुसब्बिहून, तुसी अल्लाह दी हमद क्यों बयान नहीं करते। मैं आख्या सी अल्लाह दा शुक्र अदा करो, लेकिन दीन दी मुहब्बत ते माल दी मुहब्बत गालिब आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह कर छड़िया। फअस्बहत कस्सरीम, अल्लाह फरमांदे असी इस तरह बना दिता जिवें कटी हुई खेती है, तैस नैस कर छड़िया सी बाग नो। अल्लाहु अकबर। कसूर की सी इन्हां दा, हालांकि इन्हां दे वड्डे माल दे अंदरों ज़कात देंदे सी, एक हिस्सा गुराबा फुकारा मसाकीन दा निकालदे सी। अज इन्हां दे दिल च उस बाग दी मुहब्बत इतनी आ गई, इतनी आ गई कि अपने वड्डियां दे तौर तरीके नू भुल गए और इस्लामी तालीमात नू भुल गए कि साडे इस बाग दे अंदर सिर्फ साडा हिस्सा नहीं है, गुराबा दा हिस्सा भी है, मसाकीन दा हिस्सा भी है, फुकरा दा हिस्सा भी है। अल्लाह कुरान च कह रहा है वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइली वल महरूम, तुहाडा माल तुहाडे अकलियां दा नहीं है, तुहाडे माल दे अंदर गरीबां दा हिस्सा भी है, मस्कीनां दा हिस्सा भी है, फकीरां दा हिस्सा भी है, यतीमां दा हिस्सा भी है, बेवां दा हिस्सा भी है, और ये सारे हिस्से निकालोगे फिर बाबरकत माल बनेगा। अगर सारे हिस्से हड़प कर जाओगे तो फिर तुहाडा बाल बाबरकत भी नहीं बनेगा और हलाल भी नहीं बनेगा। अल्लाह। तो दिल दे अंदर माल दी मोहब्बत गालिब आई तो तहस नहस हो गए, तबाह हो गए। तो शरीयत कह रही है कि माल दे नाल मोहब्बत एक फितरती चीज़ है। मैनू मेरे पैसे नाल मोहब्बत है, मेरे कारोबार नाल मोहब्बत है, फितरती चीज़ है, कोई नहीं निकाल सकता। हर बंदे नू अपने बिजनेस नाल कारोबार नाल मोहब्बत है, जो पैसा कमांदा उसनू पैसे नाल मोहब्बत है, ये फितरती चीज़ है, इसनू नहीं निकालिया जा सकता। और इस्लाम ने भी मना नहीं किया कि अपने पैसे नाल मोहब्बत क्यों कर दे हो, नहीं मना किया, ये फितरती चीज़ है। जिस तरह इंसान नू अपने माँ बाप नाल मोहब्बत है, फितरती चीज़ है, अपने वतन नाल मोहब्बत है, फितरती चीज़ है। पैसे नाल मोहब्बत एक फितरती चीज़ है, नहीं निकालिया जा सकता। और इस्लाम ने भी मना नहीं किया कि तुसी दौलत नाल मोहब्बत क्यों कर दे हो, लेकिन इस्लाम ने तंबीह की है कि ये मोहब्बत दीन ते गालिब ना आए। अगर इस तरह की सिचुएशन बांधी नजर आए तो फौरन हज करो, फौरन उमरा करो, फौरन सदका करो, फौरन खिरात करो, फौरन उस पैसे को निकालो कि फरियानियत ना आए, करूनियत ना आए। ये ऑप्शन इस वास्ते शरीयत ने इबादत रखी है कि सदका करो मैं ये इनाम दियांगा, ज़कात दो मैं इनाम दियांगा, हज फर्ज हो गया हज करके आओ। अगर इंसान नहीं करे तो फिर फिरौनियत आ गई है, पैसे की मोहब्बत गालिब आ गई, दीन मगलूब हो गया, शैतान राजी हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह अकबर। और देखिए कि किस तरह पता चलेगा कि इंसान नू जो अपनी दौलत नाल मुहब्बत है, ये मुहब्बत दीन ते गालिब आ गई, ਇਹਦਾ किस तरह पता चलेगा।
किस तरह पता? मुहब्बत तो हर बंदे नूं ना अपनी दौलत नाल, लेकिन इहदा इलम किवें होएगा कि ये अज मेरी मुहब्बत मेरे दीन ते गालिब है? किस तरह पता चले? इहदियां दो निशानियां ने, दो निशानियां। जदों समझो कि दो निशानियां मेरे अंदर या किसी और अंदर आ गई ने, तो वो इंसान फिरौनीयत के दायरे च दाखिल हो गया। उसकी दौलत की मुहब्बत, दीन की मुहब्बत ते गालिब आ गई। वो दो चीज़ां केरियां ने। नंबर एक, खुद गर्जी। इंसान खुद गर्ज बन जाएगा, हत्ता कि अपने बाप की भी नहीं मानेगा, अपने माँ बाप के फैसले को भी ठकराएगा और अपनी मनवाएगा। हालांकि पूरी दुनिया कहे यार तेरा फैसला गलत है, ऐ सही है, कहेगा नहीं। अगर इन्हां दा फैसला मान लिया तो मैनू किन्ने कहना? मेरी परसनैलिटी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा कारोबार है। तो अपने गलत फैसले भी मनवाएगा। अगर इस तरह की कफियत नजर आ जाए तो समझो फिरौनियत आ गई। पैसे की मोहब्बत गालिब है, दीन मगलूब है। नंबर दो, दूसरी चीज ये है, दूसरी बीमारी ये है कि वो इंसान संग दिल बन जाएगा। संग दिल, उसनू तरस आएगा ही नहीं, हत्ता कि अपनी औलाद ते भी तरस नहीं खाएगा, जालिम बन जाएगा। अगर मामला इसके बरक्स होए, इंसान खुद गर्ज भी ना होए, दूसरियां दी बात नू तरजीह भी दे, बड़ियां दे फैसले का एहतराम भी करे, छोटियां दे नाल शफकत भी करे और जालिम भी ना होए, समझे कि फलां बंदा उसनू मेरे पैसे की जरूरत है, दे दवे। मेरी बहन है, गरीब है, अपनी बहन ते शफकत दा हाथ रखे, अपने चाचे दे बेटियां ते शफकत दा हाथ रखे, खानदान च गरीब लोगों दे जो उन्हां दा सहारा बन जाए, अपने पैसे चो देना शुरू कर दे। अल्लाह दी कसम, वो करोड़पति अरबपति भी क्यों ना होए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। उहदे ते अल्लाह दा इनाम है। इंसान करोड़पति है, उहदे अंदर मैं नहीं, उहदे अंदर संग दिली नहीं है, जालिम नहीं है, वो हकदारां नूं हक दे रहा है, तो करोड़पति अल्लाह दा उसते इनाम है, अल्लाह दा उसते फजल है। वो दौलत ओदी अल्लाह दा इनाम है, अल्लाह दी मेहरबानी है। लेकिन अगर दौलत आने के बाद इंसान संग दिल हो जाए और जिथे हक है कि पैसे नूं खर्च करना है, ये मेरी बहन है, इसनूं जरूरत है, मेरा हमसाया है, ये फलां साडा मोहल्लेदार बेचारा इलाज नहीं करवा सकता, दवाई नहीं ले सकता, पैसे दे रहा है, तो फिर ठीक है। अगर नहीं दे रहा तो समझो माल की मोहब्बत गालिब आ गई, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खाना भी नहीं खिला सकता, सदका भी नहीं कर सकता। देखिए, जिन्हों ने इस चीज़ को समझिया, उन्होंने गुरबत के बावजूद भी सदके नूं तरजीह दी है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने तो बाद फारग हुए, एक सहाबी आ गए, कह लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू भुख लगी है, खाना नहीं है मेरे को, मैं खाना नहीं खा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस सहाबी कौन है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला। फरमाया कि मेरी फलां फलां बीवी के घर चला जा, खाना मिलेगा। सारिया बीवियां के घरों चक्कर लाया, खाना नहीं मिला। या रसूलल्लाह किसी घर भी खाना नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया मस्जिद के अंदर, अला रजुलुन, ओ सहाबा, अला रजुलुन युज़य्यिफुहु हाज़िहिल लैला, एक मेहमान है, अज जड़ा बंदा ओदी मेहमान नवाजी करेगा, राहिमहुल्लाह, अल्लाह ओदे ते अपनी रहमतां कर देगा। अल्लाह अकबर। एक मेहमान है मेरा, उसनू अज जो अपना मेहमान बना ले, खाना खिलाए, राहिमहुल्लाह, अल्लाह ओदे ते रहमत करेगा। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम मैं करांगा। और सारे सहाबा देख रहे ने कि हजरत अबू तलहा अंसारी दे घर तो खुद खाना नहीं है, कित्थों खाना खिलाएगा? ये खुद बेचारा गरीब मस्कीन है। दिल च नरमी होए ना, खुद गर्ज इंसान ना होए, जालिम ना होए, तो फिर इंसान माड़ा भी तगड़ा होंदा है। कहते हैं ना यार, दिल माड़ा नहीं होना चाहिए। वो किदों दिल तगड़े होंदे ने? जदों इंसान खुद गर्ज नहीं होंदा। जदों इंसान खुद गर्ज बन जाए, जालिम बन जाए, तो फिर तगड़े दिल भी माड़े हो जाते हैं।
पैसा बड़ा है लेकिन दिल छोटा है। 10 रुपए भी खर्च होए 10 रुपए निकल गए ने, 5 करोड़ चो 10 रुपए कम हो गए, वो सोचण पे आ गया, वो 10 कम हो गए। लेकिन जिद को 10 ने, वो दिल दा नरम है, वो दिल च मुहब्बत है, सदके दी अहमियत नू समझदा है, वो 10 रुपए चो भी खर्च करके फख्र करेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। अबू तलहा अंसारी खड़े हो, या रसूल अल्लाह मैं मेहमान नवाजी कर, लै गए घर लैके गए, अपनी बीवी नू कहने लगे हाजा ज़ईफ़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह वालिए अल्लाह दे नबी दा मेहमान ही, को खान पीन ली है। कहने लगी ना कुछ पक्का ही ते ना कच्चा ही, खाली घर किचन च कोई शै नहीं, थोड़ा जिहा खाना ये बच्चों वास्ते है, ना कुछ कच्चा है ते ना पक्का है, थोड़ा जिहा खाना। वल्लाही मां इंदी, कहने लगी वल्लाही मां इंदी, अल्लाह दी कसम मेरे कोल कुछ नहीं हो, इल्ला कूतु सिबिया, सवाए बच्चों दे खाने दे, ए बच्चों दा खाना ही। कहने लगा अल्लाह वालिए मैनू भी समझ है, इन्हां बच्चों नू सवा, इन्हां बच्चों नू सुला दे। फैज़ा अरादा सिबियत अल अशा फनव्वी मीहिम, इन्हां नू असीं सवा देने आ। अल्लाह दे नबी ने दुआ दी है, दुआ लैनी है, अल्लाह दे नबी दा मेहमान है। और कह लगे इन्हां नू सवा ते खाना लै आ, और जो खाना लैके आएगी ना, खाना रख के जाएंगी, फातफी सिराज, जांदियां जांदियां दीवा भी बुझा दी, जांदियां देखो दिल तगड़े, जांदियां जांदियां दीवा भी बुझा जाए, और दीवा बुझा के तू चली जाए, अगू मैं सांभ लांगा। उन्हें खाना रखिया जो बच्चों का खाना है, खाना रखिया और दीवा बुझा के चली गई। अबू तलहा अंसारी कहने लगे अबू हुरैरा पता नहीं दीवा बालद्या कितनी देर लगे, जरा तजर्बे ना खाई आ। अल्लाह, अबू हुरैरा खाई गए, अगे भुख लगी सी, अबू हुरैरा खाई गए, अबू तलहा वैसे ही मुंह हिलाई गए। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, बड़े खुश होए, असी रसूलुल्लाह सल्लम दे मेहमान नू खाना खिलाया, दोवें जी खुश ने। सुबह हुई, रसूलुल्लाह सल्लम ने फजर दी नमाज पढ़ाई, और फजर दी नमाज पढ़ा के फरमान लगे साहबा लकद ज़ाहिकल्लाहु मिन फुलानिन व फुलानतिन, लकद ज़ाहिकल्लाहु मिन फुलानिन व फुलानतिन, आज सारी रात अल्लाह ताला फला मर्द और फला औरत मुस्कुरांदा ही रहा है। अल्लाह, जिन्नी देर मेहमान खाना खांदा रहा, अल्लाह आसमान ते मुस्कुरांदा ही रहा। अल्लाह, इस वास्ते मेरे भाईओ दिल बड़े करो। माल दी मोहब्बत एक फितरती चीज़ है, ਇਹਦਾ इनकार नहीं किया जा सकता। यदि एक और भी मिसाल है ना कि इंसान ते हज फर्ज हो गया, हज फर्ज होया इंसान ते, वो हज करता ही नहीं। क्यों हज करता ही नहीं? पैसे लगणगे, 5-6 लाख रुपया लग जाना। तो ये दीन दी मोहब्बत नहीं है, ये माल दी मोहब्बत गालब आ गई। जिस बंदे ते हज फर्ज है फौरन हज करन निकल गया, तो ये दीन दी मोहब्बत गालब है, माल दी मोहब्बत गालब नहीं है। अगर हज फर्ज है, हज नहीं इंसान कर रहा कि मेरा पैसा लगेगा, तो ये माल दी मोहब्बत गालब है, दीन दी मोहब्बत गालब नहीं है। इस नुक्ते नू समझना है, ये फितरती चीज़ है कि माल दे नाल मोहब्बत हर दिल दे अंदर है, कोई शक नहीं, इहदा इनकार कीता ही नहीं जा सकता। फितरती चीज़ है कि पैसे नाल मोहब्बत है, और इस्लाम ने भी मना नहीं किया, लेकिन इस्लाम ने जो तंबीह की है उस नुक्ते नू समझना है कि कहीं ये मोहब्बत दीन ते गालब ना आ जाए। हमेशा अगर दीन नू जरूरत पे तो इन्हां सारियां मोहब्बतां नू कुर्बान कर देना है, दीन नू बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।